Sino kumuha to? Ayun po. Lalaki. Okay. Wingspan. Yay. Yan ang frustration JP. Parang may natagtag Yeah. yata. Yan ang Parang greatest biglang bigay. Ano yun? Oo! Ay, lumiko. Ay, lumiko. Iarap mo sa kalsada. Ay, lumiko. At tingnan ko yung yung rudder. Baka tumabingi. Oh, sinabi ko tumabingi. Ito problema nito, tumatabingi. Yun, sige. Game. Tumabingi. Take two, take two. Ito. Up. Hop. Ba't parang walang power dyan, boss? Tibay talaga ni practice time. Lang stab yan ha. F14 Tomcat. Oh. Yan o. Tomcat. Oh, puta, nag-loop pa. Nag-roll. Iba talaga tama ng Pale Pilsen. Putang ina. Tandaan, baka sumunod ka sa akin. Relax lang. Landing na, landing. Landing. Okay. Isa pa. Ikot na dyan, ikot na. Doon ha. Signal warning na ako. Signal warning na. frustrating. Ako na. Hop. Relax, relax. Yeah. Tangina. Tomcat Net 14, practice time. Still alive. Yun o. Yeah. Still alive si A14. No stab. Nangasaro. Uy, tumabit. May sumabit siya sa propeller, sir. Patakboy mo ulit, tapos para makita natin yung problema. Baka maluwang yung ano yan. Yeah. Pag maluwang